следующее. La chose importante est la suivante. Важно следующее. C'est l'attitude de celui qui reçoit Это поведение reçoit того l'autre, или отношение того, кто принимает qui reçoit celui qui a человека. un problème ou qui est malade. Принимает к себе пациента или кого-то больного. Ou simplement celui qui veut apprendre quelque chose. Или просто кого-то, кто хочет чему-то научиться. Et l'attitude consiste à faire quoi? В чем состоит это поведение? Ben, on peut le faire ensemble, comme ça je ne suis pas seul à le faire. Давайте вместе сделаем, тогда не буду один. Il s'agit d'abord de revenir à soi, Прежде всего нужно возвращаться к себе, d'être soi-même. быть собой. Et être soi-même, Быть собой ça oblige обязывает à se redresser. к тому, чтобы выпрямиться. Ça réveille un peu, Это и пробуждает немного. se redresser. Выпрямление. Et pour être vraiment soi-même, Чтобы по-настоящему быть собой, il faut parfois faire un peu comme mes chiens, comme ils font. не нужно делать, как мои собаки. Quand il arrive quelque chose qui leur convient pas, Когда случается что-то, что им не подходит, ou bien même quand ils se cognent, даже когда quelque они part, ударяются, ils se secouent comme ça. они встряхиваются. Et se secouer comme ça, Вот так встряхиваясь, c'est se détendre. они расслабляются. Donc, première chose, То есть первое se redresser, — выпрямиться. ça tout le monde peut le faire. Это могут сделать все. Et maintenant, laisser se détendre comme chacun peut, И затем позволить себе расслабиться так, как À sa каждый manière. может, по-своему. Vous pouvez essayer de le faire là avec moi. Можете постараться это со мной сейчас сделать. Chacun à sa manière. Каждый по-своему. Comme si on entrait un peu plus en soi-même. Словно чуть больше входя в самого себя. On pourrait utiliser une méthode un peu de détente, Можно использовать метод расслабления. un peu le visage, qu'on laisse se détendre, Лицо расслабляется. ou pas d'ailleurs, Или, в принципе, не расслабляется. les épaules, bras. Плечи, руки, le tronc. корпус. On peut les laisser se détendre. Можем позволить им Ou si on расслабиться. préfère rester tendu, on reste tendu. Те, кто предпочитают оставаться в напряжении, остаются в Puis le напряжении. ventre, Живот, les muscles des jambes, les pieds. мышцы ног, стоп. C'est-à-dire qu'on revient un peu à soi-même. On est soi-même, То есть мы возвращаемся к un peu себе. plus. Мы сами, мы чуть больше являемся собой. Et alors, Тогда on peut même remarquer qu'on est en train de respirer. мы можем заметить, что мы дышим. On inspire Вдох, et on expire, выдох. tranquillement. Спокойно. Pas besoin d'une méthode, Не нужен какой-то метод. pas besoin de faire comme le voisin. Не нужно делать как сосед. On entre en contact avec sa propre respiration. Входим в контакт с собственным дыханием. Chez certains, elle est superficielle, У некоторых она chez поверхностная, d'autres, elle est profonde. у других глубокая. Mais elle peut devenir plus profonde chez n'importe qui. Но у кого угодно оно может стать более глубоким. Et on inspire, on expire tranquillement. Мы вдыхаем, выдыхаем спокойно, On devient vraiment soi-même. по-настоящему становясь с собой. Et avec chacune de ces respirations, И на каждом вдохе on peut se redresser davantage encore, можем чуть больше выпрямляться un еще. dos bien droit. Спина выпрямлена. Et en même temps, on peut avoir l'impression de s'ancrer davantage dans son ventre. И вместе с тем может быть впечатлением, будто мы больше заикаряемся в своем животе. Chaque inspiration На каждом вдохе nous redresse мы выпрямляемся. Каждый вдох нас выпрямляет. et chaque expiration И каждый выдох nous ancre dans le ventre заикаряет нас в et животе dans l'assise. и в положении сидя. Et là, on est vraiment avec soi. Тогда мы по-настоящему сами с собой. Et à ce moment-là, la chose importante, И тогда важно c'est à partir du ventre, из живота c'est comme si on ouvrait vers les autres. мы словно открываемся к другим On peut людям. faire ce geste avec les mains, si on pose les mains sur le ventre. Если мы положим руки на живот, можем Et сделать ensuite, жест on руками. ouvre les mains vers Мы l'extérieur, même раскрываем les bras. руки вовне, даже Et on руки. crée un espace И
И создаем пространство, où tous ceux qui sont autour de nous, где все, кто находится вокруг peuvent нас, entrer. куда все, кто вокруг нас, могут Notre войти. voisin de droite, de gauche, Соседи справа, слева. et même tous ces gens qui sont dans cette pièce. Даже все люди, находящиеся в этом On peut ouvrir комнате, complètement. можем полностью открыться. Et si dans la vie on reçoit quelqu'un, И если в жизни к нам приходит какой-то человек, мы его принимаем, un ami qui a une difficulté, например, друг, у которого есть трудности, un patient ou un client пациент или клиент, ou un élève, ученик, c'est dans cet état-là qu'on le reçoit. мы принимаем именно в таком состоянии. Et on peut lui proposer de faire la même chose avec nous. Мы можем предложить ему вместе с нами сделать то же самое. Et une fois qu'on a ouvert ça, Когда мы это открыли, on peut rester dans cet état, можем оставаться в этом même en ouvrant les состоянии, yeux. даже с открытыми On peut ouvrir глазами. les yeux, Можем открыть глаза. et on est dans cet état à la fois droit et ancré en soi, Мы находимся в этом состоянии, одновременно прямом и заикаренном в себе, mais pas focalisé sur soi, но не сфокусированном на себе, ouvert à l'autre. а открытый к другому. C'est comme ça qu'on fait simplement. Именно так мы делаем просто. Et si on prend l'habitude de faire ça, И если у нас это входит в привычку, à un moment, on arrive à faire ça en 3 secondes. то в какой-то момент мы можем это сделать за 3 секунды. En 3 secondes, on inspire et on expire, За 3 секунды вдыхаем, выдыхаем, on s'ancre, заикаряемся, on est redressé выпрямляемся et on est ouvert. и открываемся.